नमस्कार। आज सकाळर गोटे भाइराल वीडियो आपण मानक देउछि। आपण माने आपको लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। देखंतु पश्चिम बंगर निर्वाचन सरी जाइछि आ सेठारे विपुल परिमाण रे बीजेपी मध्य जीतिछि। सेटा ठीक, किंतु मु भी देखंतु आज्ञा ममता बनर्जी कार्यकलाप को भल पाए, किंतु तांकर एबे गोटे जिनिस भाइराल होउछि। यह जब होता है, यह सत्य होता है, ताले यह होउछि देश पई गोटे दुर्भाग्यजनक कथा। कारण एबे देखंतु आमर भारत पाकिस्तान थिला, पुणी गोटे बांग्लादेश ताकू इतिहास रचना करके दे गले किए इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी किंतु सेटा को चाहूना। नरेंद्र मोदी चाहूना आउ देश विभाजन हेउ, भाग हेउ, किंतु एबे गोटे जिनिस भाइराल होउछि। यह जब सत्यासत्य होता है, ताले ममता बनर्जी को पई गोटे कलंकित अध्याय। कारण कौन सी गोटे सुनार बांग्ला पुणी गोटे करने को चाहूले। कौन बांग्लादेश पर गोटे सुनार बांग्ला आपण करने को चाहूले? कौन गोटे देश को आप विभाजन करने चाहूले? यह जब सत्यासत्य होता है, या तर्जमा करा जाऊ, ताले से देशर ममता बनर्जी एक दुर्भाग्यजनक कथा एवं गोटे आततायी संगठनर गोटे कार्यकलाप। मु ममता बनर्जी की बहुत भल पाए, किंतु तांको चिठी देइथिली। कहली आपण जितबे, किंतु आपण सेठी प्रथमे जो लिखिचंती महाप्रसाद ताकू काटंतु, धाम लिखिचंती काटंतु, पत्थरर जो मूर्ति करिचंती ताकू आगे काष्ठ निर्मित मूर्ति माने लिंब काठरे करंतु। एक कथा भी मध्य मु सूचई थिली, चिठी देइथिली। मु स्वतंत्र तांको ऑफिशियली चिठी देइथिली। आपण हिंदू विरोधी, भारत विरोधी कार्य जेबे करू थांती, मु एतरे सहमत नुह, किंतु याकू तर्जमा निश्चय केंद्र सरकार करिबा दरकार। कारण मोदी जी आउ होचंती बहुत भल संगठन, तांकर देश पई से बहुत बलिदान निजुक देइचंती। सी कौन आदानी खाईगले, कौन अंबानी खाईगले, किए खाईगला, किए न खाइला, किए देइछि, किए देश को विभाजन करिछि, ताकू सब लोक जानिचंती। किंतु नरेंद्र मोदी सेथेरु होचंती अन्यतम भल लोक। से देश विभाजन करने को चाहती। से कहती देश रे रहिबो, राम नाम गाओ, भगवान को गुण गाओ एवं शांति रे रुह, भाईचारा बजेकी रख। एटा को नरेंद्र मोदी चाहती। आपको आपण लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करिवे। कारण देखंतु आज मु भाबुची बीजेपी सरकार समय देश बहुत अग्रगति करिछि। चाकरी क्षेत्र रे हेई नाही। आम मु जानिबा को पाउछि जहाँ चाकरी क्षेत्र रे हेइनी, हब समय दरकार। आज्ञा 50 वर्ष शासन लोकंक हाथ रे थिला, 70 वर्ष शासन लोकंक हाथ रे थिला, से माने करि पारलेनी। आउ ये तो 10 वर्ष 15 वर्षर टर्म नहीं चंती। देखंतु जेबे हिंदू राष्ट्र करि पारंते असुविधा कोन अछि? हमर भारत वर्ष एटा हिंदू राष्ट्र, असुविधा किछि नाही। किंतु ता माने नुह आमे विभाजन करिकी गोटे इंदिरा गांधी समय हो जाइए 71 मसीह आपण मैंने जानिथिबे बांग्लादेश। पुणी गोटे जब यही षड्यंत्र ममता बनर्जी करिथांती, मत विश्वास हेउ नाही। तथापि आपको तर्जमा करने नितांत आवश्यक। ताको बोधे अमित शाह जानीपारी, नरेंद्र मोदी जानीपारी, आमर बोल्डोजर बाबा जी सी जानीपारी। तेणु बीजेपी शासन देश हवाकू जाऊे। या किसी भूल कथा नुह। बीजेपी शासन रहू, एक छत्रवाद शासन रहू, किसी असुविधा नहीं। कौन अच्छी अमेरिकार एक छत्रवाद शासन, माने रुषिया एक छत्रवाद शासन, अन्य देश मानक एक छत्रवाद शासन। आम भारत वर्ष हो एक नुआ तथ्य कौन? ये तो भल जिनस, सुजोगपूर्ण जिनस। तेणु देश को जो मैंने चलाउछंती से माने सुचारू रूपे देश को चलातु। से बीजेपी हो बा कांग्रेस हो बा से जेकोसी दल हो। किंतु जो विभाजन जिनिस आसूची इलेक्शन सरला परे जय बांग्ला गोटे, अरे जय बांग्ला कौन?
ମାନେ ଜୟ ବାংଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶ ହେବ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ୟାକୁ ଯେବେ ୟା ଭିତରେ ଯେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ପାପ, ଆଉ ଦେଶର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟ, କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ କହିବି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଜିତିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୟ ବାଂଲାଟା, ଜୟ ବାଂଲା, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଭାରତବର୍ଷ ପୁଣିଆ ନା କ'ଣ? ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଦେଶ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଶ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏହାର ତଥ୍ୟ ସରକାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକି ଏହାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବା ଦରକାର ଶାସ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଶକୁ କେତେବେଳେ ବିଭାଜନ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହିକି ସବୁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରି ମାନେ ସେମାନେ ଆମର ଜିନିଷକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପାସ ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ, ଆମ ଦେଶର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇଏ, ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଟଙ୍କା ଇଏ, ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଇଏ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆଉ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ କେହି ଦେବେନି। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ କି ଜିନିଷ? ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? এটা ବାହାରିଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆ ଦେହରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବେ, ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋହନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧରେ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଦେଶ ବିଭାଜନ ତୁମେ ସବୁ କରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ମାନେ ଦେଶର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତୁମେ ଚଳଉଛ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବସିଛ ସବୁ ନା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଏଠି ବାଦ ବିଚାର କାହା ଉପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଟିଏମ୍ସିର, ସିଏ କଂଗ୍ରେସର, ସିଏ ବିଜେପିର, ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର, ସିଏ ଅମକେଇ ଦଳର, ସିଏ ଧମକେଇ ଦଳର ବିଭାଜନ ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁମାତ୍ରା ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବ କର, ମନ ଭିତରେ କର, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ତାକୁ ରଖିଥାଅ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ। ଦେଖିବ ସେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲି, ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେମିତି ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।